Salamu alaikum malien cɛna muso an bɛ bɛɛ fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ fo Siriki ka fanu Mama Sitan ka fanu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo bon nin ye ne baga mankan ye donc n bɛ fɛ ka kuma an ka artiste ye ani an kɔrɔkɛ n'o ye Siriki Jabate ye n bɛ fɛ ka kuma ani Mama Sitan ka ko la dɔɔni quoi malien bon n bɛ fɛ ka mun fɔ ni n donna mun gasi la o bɛ yafa n ma quoi an kɔni an ye denmisɛnnin ye et puis bon an ye Siriki ka fanu ye ya n t'a dɔn n'a bɛ k'a faamu quoi n ye Siriki ka fanu ye mais o kɔrɔ tɛ ko n b'a défend nin ko in na quoi c'est vrai Siriki ye ko min kɛ a ma bɛn a digira anw bɛɛ la an minnu y'a ka fanu ye a digira an na et puis a digira denbatigi bɛɛ la a digira denmansa bɛɛ la a y'a faamu bon komi nin ko in filɛ cogoya min na an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛ Mali de kɔnɔna na Mama Sitan yɛrɛ an b'a fɔ k'a fana ye maliyɛn ye an b'o fɔ sisan parce que hali n'i tɛ maliyɛn ye ni maliyɛn kɛra jɛɲɔgɔnma ye fo ka n'i sigi Mali kɔnɔna na donc an bɛ se k'a f'i ma k'i ye maliyɛn ye parce que Mali la an bɛ bɛɛ fɛ quoi a y'a faamu bon nin ko in selen filɛ niveau min ma sisan bon ko in ka gɛlɛn dɔɔni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la dɔw bɛ Siriki critiquer dɔw bɛ Mama Sitan critiquer donc ne kɔni yɛrɛ ne yɛrɛ mun faamu ni yɛrɛ ka denmisɛnnin hakili ye bon kun wɛrɛ t'a la bɛn kɔ quoi bɛn dɔrɔn de ye ko bɛɛ lajɛlen fura ye kuma de bɛ ko bɛɛ lajɛlen ban foyi tɛ se ka ko ban ni kuma tɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo kuma de b'a ban a y'a faamu donc ne bɛna mun fɔ ni yɛrɛ ka denmisɛnnin hakilina ye Mama Sitan ni Siriki cɛ ne bɛ a fɔ maliyɛnw ye mɔgɔw ye cɛ ni musow ye a ka sabali bibi in na ko foyi tɛ yen kɛlɛ foyi tɛ yen ko a bɛ nafa ɲɛ kɛlɛ bɛɛ kɔ ye nimisa de ye a y'a faamu nin ko in filɛ vraiment Siriki ye ko min kɛ a cɛman ye ale la et puis a man k'a kɛ fɛnɛ yɛrɛ i y'a ye n bɛ se k'a fɔ e ye star ye Siriki ye star ye i dɔnnen don diɲɛ y'i dɔn i dɔnnen don fan caman fɛ e yɛrɛ tigɛ man ɲi star tigɛ man ɲi muso la k'a bugɔ muso yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔ la k'a bugɔ a man ɲi quoi parce que star filɛ i bɛ i n'a fɔ toujours chaque seconde chaque minute i kɔlɔsilen de don heure bɛɛ i kɔni i ka kow la kɔlɔsilen i ye ɲuman kɛ i ye juguman kɛ wagati o wagati i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa ye yɔrɔ la e yɛrɛ bolo a tun tɛ yɔrɔ min sɔrɔ quoi i y'a faamu donc Siriki kun man ka nin kɛ an bɛɛ sɔnn'o ma an bɛɛ b'a critiquer an bɛɛ jɛra n'a ye maliyɛn yɛrɛ bɛɛ sɔnn'o ma sa Siriki tun man ka nin kɛ a tun man ka muso yɛrɛ bugɔ a man ka essayer yɛrɛ hali a bɛ mɔgɔ yɛrɛ bugɔ yɛrɛ a man k'o kɛ yɛrɛ parce que ni ala tɛ bɛɛ sɔn ka se niveau dɔ ma ala tɛ tɔgɔ di bɛɛ ma a tɛ sanga di bɛɛ ma ala tɛ mɔgɔ bɛɛ kɛ mɔgɔba ye fɛnɛ quoi a y'a faamu Siriki filɛ niveau min na bi mɔgɔ bugɔ cɛman ye Siriki la kuma tɛ ka se musolamɔgɔ ma muso yɛrɛ an balakaw don muso kan ka bonya muso yɛrɛ hinɛ kan ka mɔgɔ minɛ cɛbakɔrɔ minɛ muso hinɛ kan k'i minɛ kuma tɛ ka se a bugɔli ma i y'a ye est-ce que Siriki n kɔrɔ don mais Siriki est-ce que e bɛ se ka i cɛɲɔgɔn jumɛn bugɔ tan ka se fo nin degré ma ko a fɛnɛ m'a jija k'a firifiri i bolo hali ka bugɔyɔrɔ kelen sɔrɔ i la mun fɛnɛ bɛ se k'a lakali k'ale fɛnɛ y'o k'i la hali n'o y'a sɔrɔ i sera a la i ye bugɔli bɛɛ k'a la mais a b'a jija cogoya bɛɛ la hali n'a kɛra bugɔyɔrɔ kelen ɲuman ye k'o sɔrɔ i la pour que a ka fɔ k'ale fɛnɛ ye nin k'i la Siriki mais n'i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bugɔ
a kɛra cɛ a kɛra muso ye i bi k'a bugɔ a ti k'a firifiri i bolo a bi k'i to yen o ye ko dɔ de ye hakilimaya la i kan k'o faamu directement a bi ka siri ɲɛ ou bien a bi ka i respecter o kɔni de don i b'o bila i hakili la quoi bon Sidiki tiɲɛ na Sidiki ye nin kɛ a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini a digira bɛɛ la a digira bɛɛ la i b'a dɔn n t'a dɔn n'a bɛ n faamu k'a bɛ ala ka n da n ma nin ko ninnu kɛ video fɛn non n ma nin kɛ mais ne ɲɛ b'a la ko in bɛ ka juguya bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la bi bi in na a y'a faamu dɛ n bɛ se k'a fɔ maliyɛn africain maliyɛn fɔlɔ n bɛ na maliyɛn na i bɛ sanfɛ bi i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i bɛ sanfɛ a bɛ digi dɔ la i y'a mɛn hali k'i to duguma a digilen don dɔ la surtout n'i yɛlɛnna sanfɛ a bɛ digi dɔ la quoi o yɛrɛ ye adamadenya yɛrɛ de sigira juguya kan juguya yɛrɛ tɛ ban kow la quoi i y'a mɛn bon nin ko in filɛ ka se niveau min ma sisan juguyaw bɛ kɔrɔw bɛ wuli juguya kuraw bɛ wuli bɛɛ bɛ nin i ta ɲɛɲini a la bɛɛ de bɛ fɛ Sidiki n bɛ se k'a fɔ Sidiki jugulamɔgɔw bɛ fɛ ka ko tɔ juguya a ka kɛ Sidiki ka toujours Sidiki ka malo kan i y'a mɛn bon an kɔni bɛ mun kɔni fɔ o la toujours Sidiki de jo t'a la an bɛɛ y'o dɔn tiɲɛ yelen don maliyɛnw surtout musow an balakaw u bɛɛ k'a faamu tiɲɛ yelen don nin man ka kɛ yɛrɛ nin man ka kɛ nin ye lebu ye bɛɛ ma nin ye lebu ye muso bɛɛ lajɛlen ma nin yɛrɛ nin cɛ man ɲi hali dɔɔni an bɛɛ sɔnn'o ma mais an kɔni an se ye mun ye an bɛ se ka mun fɔ an kɔni b'a fɔ Mama Sitan ye a ka yafa a ka sabali a k'a bolo da dusu kan a ka limaniya ala de ye nin latigɛ nin ko nin kɛra tan bon ji bɔnnen tɛ se ka cɛ Mama Sitan an bɛɛ y'a ye bi Sidiki de jo t'a la an bɛɛ sɔnn'o ma et puis an bɛɛ ye tiɲɛ ye fɛnɛ quoi i y'a ye bon an kɔni se bɛ e ye Mama Sitan se b'i ye i bɛ se bi ka Sidiki to mɔgɔw bolo k'a to lanɔgɔ la i bɛ se tuguni i bɛ Sidiki ka carré i bɛna jouer a kan o bɛɛ se b'i ye bi a se b'i ni parents bɛɛ ye a bɛ se ka Sidiki da don kumaw la ko minnu n'a bɛna jouer a yɛrɛ kan a ka adamadenya fɛnɛ kan fɛn min n'a bɛna jouer a tɔgɔ fɛnɛ kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ bon an b'a dɔn se b'i ye bi mais an b'i deli i ka sabali i ka mɔgɔw to yen i ka mɔgɔkan to yen i ka yafa Sidiki ma Mama Sitan ne t'i dɔn ni photo tun tɛ ne ma deli k'i ye fɛnɛ bon ne ta tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn o fɛn kuma de bɛ ko bɛ ban fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ ko o ko mana kɛ sigikafɔ ani bɛn o de bɛ n'a bɛɛ ban an b'i deli an bɛ mun f'i ye i ka hadamadenw to yen i ka mɔgɔw to yen hadamaden suguya ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen problème de ka d'olu ye wagati bɛɛ mais n'a a sera a jugumama yɔrɔ ma u tɛ se ka foyi ɲɛ a problème na donc an kɔni an bɛ deli an bɛ yafa deli k'i fɛ i ka yafa Sidiki ma an ka nin kɛ nin ji bɔnnen nin tɛ se ka cɛ i ka yafa i ka mɔgɔw to yen i ka hadamadenw ka kumakanw to yen e ni Sidiki ye mun kɛ ɲɔgɔn bolo ani nin kɛlɛ in kɛra wagati min kɔnɔna na u la ye mun ka jan dɔrɔn a ye n bɛ se k'a fɔ a ye nisɔndiya caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ sanni bi cɛ ou bien donc nin wagati min kɔnɔna ko o kana e ni Sidiki ka san caman ko bɛɛ kɛ ko fu ye quoi o kana o k'o ye quoi a kana nin kana kɛ sababu ye k'i ni Sidiki ka adamadenya tiɲɛ fɛnɛ quoi i y'a mɛn an kɔni an b'i deli i ka yafa Sidiki ma an bɛɛ ye maliyɛn de ye et puis an ka artiste de ye Sidiki ye a ka d'an ye a b'an laɲɛnajɛ a b'an lakulonkɛ i y'a ye donc o de b'a to an bɛɛ b'an seko ye mun ye an b'o kɛ pour que bɛn ka se ka na kɛlɛ nafa foyi t'a la kɛlɛ foyi tɛ yen k'a ko tɛ nimisa ye ne kɔni ne bɛ delili min kɛ o ye nin i ka sabali i ka mɔgɔw to yen mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn mɔgɔ b'a essayer ka i su ka yɛlɛ a kɛ tan kan'a dabila a ko sen walayi n'a sera niveau dɔ ma i bɛ tila k'a fɔ o mɔgɔ kelen de b'a f'i ye olu de bɛ tila i b'u bɛɛ ɲini t'u si ye ɲɛ la tuguni
minnu y'i su k'i k'a kɛ tan i bɛ tila k'u bɛɛ ɲini i t'u ye ɲɛ la n'a sera niveau dɔ ma yama e de ye se tigi ye bi se bɛ e de ye bi mais se bɛɛ bɛ se min sanfɛ n'o ye Ala ka se ye o Ala yɛrɛ an bɛ tile ka kojuguw k'o la an bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ko o Ala la an bɛ tila k'o deli o bɛ yafa kira mun ka wusa ni diɲɛ bɛɛ ye kisi ni nɛɛma b'a ye ko kɛra ale la nin tɛ jɔ a kɔrɔ mais ale yafara o la bon mɔgɔ kuma kana i ban ka yafa Sidiki ma i ni Sidiki ye ɲɔgɔn dɔn bi i ni Sidiki ye ɲɔgɔn dɔn depuis wagati min na ka n'a bila bi la i miiri o la ani bi mɔgɔ minnu ni tile filanin na kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka kuma minnu f'i ye k'i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan Mama Sitan ka n'olu lamɛn o to yen musoya yɛrɛ kɔrɔ de muɲu ani sabali ni e sera ka nin muɲu ka nin kɛ nin bannen ye Mama Sitan e bɛ wele de ko musokisɛ yama a y'a jate dɛ c'est comme e ni Sidiki an bɛ se k'a fɔ furu t'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛ i n'a fɔ aw furulen fana kun don t'a dɔn ne bɛ k'a faamu e ni Sidiki ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ furu de t'aw ni ɲɔgɔn cɛ sinon aw furulen don quoi donc Sidiki ye nin bugɔli min kɛ a ma diya maliyɛn si ye a digira bɛɛ la mais nin fana kana kɛ sababu ye k'i n'a ka hadamadenya tiɲɛ nin kana kɛ sababu ye i k'a to lanɔgɔ la bɛɛ bɛ k'e de lajɛ sisan Mama Sitan n bɛ mun f'i ye bɛɛ bɛ k'e de lajɛ bɛɛ sigilen bɛ kɛ e de kɔnɔ ani kumakanw e bɛna ko bila cogo di i bɛna yafa a ma wa i tɛna yafa a ma donc bɛɛ de bɛ ka i suit sisan donc an kɔni bɛ mun f'i ye i ka sabali i k'a kɛ i ka musoya yɛrɛ kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ kama i ka yafa an ka nin kɛ nin bannen ye i ni Sidiki a ka tɛmɛ n'a ka hadamadenya ye Star de ka ko ka gɛlɛn Star ka ko ka gɛlɛn ya Star ka ko ka gɛlɛn trop sinon cɛ bɛ yen bi o y'u muso bugɔ ka ko na sugu bɛɛ k'a la k'a lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna o ma taa yɔrɔ la o mais n'i y'a ye Sidiki ni e ka nin ko in tagara yɔrɔ la kasa de bɛ Sidiki la tɔgɔ de bɛ Sidiki la Sidiki dɔnnen de don Sidiki ye mɔgɔba de o de bɛ na ni nin Mama Sitan mais n'e sera k'i muɲu ka sabali ka adamadenw ka kumaw to yen ka jɛ bɛɛ n'a ka kumakan kɔ Mama Sitan ka nin kɛ a bannen ye nin fana nin ye leçon de ye Sidiki ma nin tɛna bɔ a kɔnɔ et puis a tɛna ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ bilen tuguni parce que hadamaden i mana kɛ cogo o cogo fo leçon dɔ de ka k'i kun ko dɔ la mun bɛ se k'i waaju quoi donc nin ye nin ko bannen de ye quoi a ka nin kɛ nin bannen ye quoi yama ne kɔni bɛ mun fɔ o de